Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya angkat bicara terkait rencana perdamaian dengan Ukraina berdasarkan proposal yang ditawarkan Amerika Serikat. Putin mengatakan Moskow siap untuk berdiskusi lebih serius mengenai tawaran proposal perdamaian tersebut. Pernyataan ini disampaikan Putin di sela-sela kunjungan kenegaraannya ke Kirgistan. Menurutnya, proposal perdamaian yang telah disepakati Amerika Serikat dan Ukraina ini bisa menjadi dasar kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Keseriusan Moskow ini juga terlihat dengan kesiapan Putin dan jajarannya untuk berdiskusi lanjutan dengan utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff yang akan berkunjung ke Kremlin di pekan depan untuk membahas mengenai proposal perdamaian Ukraina dan Rusia. Ini adalah pertama kalinya Putin secara terbuka membahas rencana perdamaian sejak serangkaian diplomasi antara negeri Paman Sam dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Pembicaraan tersebut pun terjadi setelah pekan lalu ada laporan mengenai 28 poin kesepakatan perdamaian Rusia-Ukraina yang disebut banyak mengabulkan tuntutan Rusia. Proposal perdamaian ini sendiri telah diringkas menjadi hanya 19 poin dan bola panas kini ada di Rusia. Apakah mereka akan secara keseluruhan menyepakati poin perdamaian tersebut? Мы перед моим визитом в США, перед визитом на Аляску, обсуждали это с американскими переговорщиками. После этого возник тот перечень возможных договоренностей из 28 пунктов. И, как я уже объявлял публично, он нам по определенным каналам был передан. Мы с ним ознакомились. После этого состоялись переговоры в Женеве между американской делегацией и украинской делегацией. И они, я так понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на 4 составляющих отдельных. В целом, да, и нам это все было передано. В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей. Но было бы с моей стороны невежливо сейчас говорить о каких-то окончательных вариантах, но поскольку их нет. Но некоторые вещи, они носят принципиальный характер. И в целом мы видим, что американская сторона учитывает в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить на дипломатический язык. Но из этих бумаг мы увидели, что в целом есть желание вернуться к этим вопросам. Это же каждый из этих вопросов – это отдельное направление, очень серьезное. Мы, безусловно, готовы к этому серьезному обсуждению. И на следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву.